Tengiring beriok-beriok tunas keberkahan, keselamatan, dan rahmat ojok dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tengiring beriok-beriok baca surat Al-Fatihah ojok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ojok selaku keluarga beliau, selaku sahabat beliau, selaku pengikut beliau, dan selaku umat beliau lagi bini sampai datang jelau kiamat. Syallallahul Fatihah. Tengiring beriok-beriok tunas keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik sajari hamba Allah saktri doi dan dicintai isi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tengiring beriok-beriok baca surat Al-Fatihah ojok bapak ojok ibu selaku keluarga lengan bapak selaku keluarga lengan ibu saat masih hidup maupun sampun meninggal dunia data khususan riba mantak manu mantak dinan selaku keluarga lengan mantak manu selaku keluarga lengan mantak dinan saat masih hidup maupun sampun meninggal dunia. Syallallahul Fatihah. Tengiring beriok-beriok lunas ujug desida Allah Subhanahu wa Ta'ala adik satekejan ilmu sabarokah pemahaman salurus keistiqomahan di dalam sagawe pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhan pembalak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terkhususan bacaan surat Al-Fatihah ujug selaku guru-guru kulungguh detiang iki baik guru sasampun ajah kulungguh detiang milik sekolahan maupun guru-guru sasampun ajah kulungguh detiang ilmu agama baik nikah ilmu fikih, ilmu usul maupun ilmu tasawuf laki bini masih hidup maupun sasampun meninggal dunia. Syallallahul Fatihah. Khususan ujug ulama sakarang kitab Maulid Al-Barzanji niki Syekh Ja'far Al-Barzanji lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tengiring beriuk-beriuk syukur ujug desida Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tengiring beriuk-beriuk berselawat salam ujug desida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, tengiring beriuk-beriuk lanjutan mudzakarah mahalul qiyam maulid kitab Al-Barzanji niki elik malam Jumat sadulu sampun berbicara asyraqal badru alaina tahtafat minhul buduru. Asyraqal badru alaina telah terbit atau sampun datang purnama atas pelungguh detiang niki. Maksud niki adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampun telahiran isi deside Allah Subhanahu wa Ta'ala ujug dunia niki. Kerauhan kehadiran atau kelahiran beliau ujug dunia niki ibarat purnama. Ia jadi penyejuk, ia jadi penerang tibak pelungguh detiang niki. Fahtafat minhul buduru, maka tertutup tersembunyi selepuk cahaya. Nah, karena beliau niki ibarat purnama, cahaya-cahaya salinan ibarat duit bintang,
malam bulan purnama nike maka bintang-bintang saluik nike ia telan keindahan, ia kalah ruang kebagus kesolahan isi purnama sak terbit nike marak nike lah ibarat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia kalah selebuk-lebuk nike isi keagungan beliau nike. Mithla husnika ma ra'aina. Dituah perhatian, dituah seriuan, kebagusan beliau sak keibaratan marak misal purnama nike. Dituah perhatian, dituah daik sedik nama nike. Senai teman beliau kelahiran ujung dunia niki dituak dari hamba Allah, ciptaan Allah sak marak kebagus marak kesolah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisik bentuk jasad beliau solah, kemudian batin beliau akhlak beliau pun bagus. Nah, sendik teman beliau kelahiran ujung dunia niki ndik tuah dedait sak marak beliau niki kebagusan, marak beliau niki kesolah dia makna mithla husnika ma ra'aina. Qatu sama sekali ndik tuah dait sak marak beliau niki kegagah kesolahan, baik niki kesolah fisik maupun kesolah akhlak maupun budi pekerti niki. Ya wajah sururi wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak menyenangkan, sak menenteramkan, sehingga saya pun sak seriuan beliau nike pasti dia merasa senang, pasti dia merasa gembira karena beliau nike adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sak kelahiran ujung dunia niki ibarat bulan purnama. Sehingga saya pun juga sak bedet kancil purnama nike pasti dia senang, pasti dia bahagia. Anta syamsun anta badrun. Nah, kemudian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nike ibarat jelo. Jadi penerang milik waktu kenjelo anta badrun, dan beliau nike keibaratan ibarat purnama sehingga ia jadi penyejuk milik waktu ke malam. Nah, jadi jelo malam pelukuh detiang niki selalu dalam keadaan terang benderang si berkat kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke jelo niki beliau ibarat jelo, ke malam niki beliau ibarat purnama. Nah, jadi seluruh umat beliau niki adalah selalu dalam keadaan terang si berkat kehadiran atau beliau sekelahiran ujung dunia niki. Anta nurun fauqa nurin. Engkau ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya di atas cahaya. Maksud seluruh cahaya-cahaya searah niki atau nur-nur searah niki ia terciptaan sida Allah Subhanahu wa taala dengan nur beliau. Sak biasa pelungguh detiang niki sebut dengan Nur Muhammad. Anta iksiru wa ghalib. Engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarat permata, ibarat intan berlian. Wa ghalib, waalaikumsalam. Sangat berharga, sangat mahal. Nah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahiran ujung dunia niki keibaratan marak misal intan berlian permata sangat berharga, sangat mahal. Waalaikumsalam. Anta misbahus sudur. Engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penerang elek dalam dada umat-umat beliau. Nah, niki sampun kulungga detiang bicara elek malam Jumat sajulu. Nah, mungkin tinggal dia lanjutan, oke? Waalaikumsalam. Ojo baik sak kedua. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Warusal Khafifaini. Ya Habibi, wahai kekasihku. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Warusal Khafifaini, wahai pengantin timur dan pengantin barat. Nah, Nabi kenal Ya Warusal Khafifaini, wahai pengantin timur dan pengantin barat. Nah, tersebut dari dalam kitab Jami'us Shaghir, dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa
bahwa aku lemak tu dalam syurga bahasan beliau yang terkawin atau yang tertikah isi desida Allah Subhanahu wa taala kanca Siti Maryam, kanca Siti Asia dan arat tadi isi Nabi Allah Musa di Nuh Merari. Nah, ia pun terkena ya harusal khafifaini, wahai pengantin dunia, pengantin akhirat. Sehingga mesaan beliau ni ke elit dunia bertikah, elit dalam syurga pun dia bertikah. Ia makna ya harusal khafifaini, ya muayyadu ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekekuatan isi wahyu. Ya mumajjad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak mulia. Ya imam al-qiblataini, wahai imam kedua kiblat. Nah, jadi sebik neman berkiblat ujung ke Masjidil Haram. Kiblat pertama adalah Baitul Muqaddis, okay? Ya, kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berharap untuk desida Allah Subhanahu Wa Taala. Aden sak berpindah kiblat menuju Ka'bah. Sehingga selama berkiblat menuju Baitul Muqaddis itu ia terhina, ia terolok si dengan Yahudi. Tentu ini menjadi agama baru di Muhammad. Sehingga kiblat Baitul Muqaddis dia berkiblat, ia kiblat ke tu. Nah, ia agama Yahudi yang saat ini kan, sehingga berharaplah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang terpindah kiblat itu langan Baitul Muqaddis sujud Ka'bah malah nike. Nah, jadi selama beliau nike elik Mekah, beliau nike solat menghadap Baitul Muqaddis sampai beliau nike hijrah pindah ujuk ke Madinah, beliau itu masih sholat menghadap Baitul Muqaddis, menghadap Masjidil Aqsa selama kurang lebih 17 bulan. Ini riwayat salinan tersebut 16 bulan. Nah, ia sin gelisah, ia isin bimbang, ia isin dinuah ini tenang. Desida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sak temudi Ka'bah. Ia marak ni ke modelkan marak misal niki. Nah, niki Ka'bah, kemudian niki Baitul Muqaddis. Nah, jadi waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam elik Mekah berkiblat andang sembahyang niki Baitul Muqaddis imolah deriki elik kan. Jadi di narak lalu kemudi deriki si Ka'bah jadi tetap nandang Ka'bah, tetap nandang Baitul Muqaddis. Nah, lagu suatu beliau pindah ke Madinah, tak Madinah elik deriki. Ya, tak Madinah elik deriki. Elik daya di si Ka'bah, daya di si Makkah. Nah, mungkin waktu saya sembahyang elik Madinah, ia pemudi menjadi Ka'bah ni ke sida Rasulullah deriki ada Baitul Muqaddis. Nah, ia pun bimbang di dua tenang perasaan. Nah, sehingga dia meluak 16 bulan elik Madinah. Elit dalam riwayat salinan 17 bulan terpesilaanlah waktu ni ke isi Bani Sa'diyah terpesilaan ya. Okay. Nah, bagaimana satu terpesilat ni ke di nama narak waktu Zuhur elit waktu ni ke. Bupas terdet elit waktu Zuhur elit derike lah tahu beliau solat Zuhur. Nah, pas ia rakaat kedua sampai kendangan suah membaca tahiyat pertama ni keturunlah wahyu tersuruh pindah arah kiblat di Allah Subhanahu Wa Taala langan Baitul Muqaddis menuju Ka'bah. Nah, ia berpindah 180 derajat langsung muter Rasulullah pun pindah wajib deriki. Nah, ia pun terkena imam kiblat ini. Beliau ni ke imam kedua kiblat elik supuk solat zuhur terang. Nah, 2 rakaat nadang Baitul Muqaddis, 2 rakaat seuah ni ke waktu zuhur ni ke andang Ka'bah marah ni ke. Nah, ia pun disebut elik niki ya imamal qiblataini. Mar'a wajhaka yasqad ya karimal walidaini hauduka sofil mubarak wirduna yauman nusyuri. Mar'a wajhaka yasqad,
saipun sak seriuan wajah pelungguh dekaji ya Rasulullah yas'ad bahagia senang cemoh. Ia makna marra'a wajhaka yas'adu. Jadi saipun jua sak seriuan sak serminan wajah deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dia merasa senang, pasti dia merasa gembira, pasti dia merasa cemoh. Ya karimal walidaini, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak paling mulia dengan kawan ibu bapa. Karena selepuk keturunan beliau niki wah ndawang ketau isi Nur Muhammad kan sampun terbahas sempirane ke perpindahan Nur Muhammad mulai langan Nabi Allah Adam sampai ujung Sayyidina Abdullah sampai ujung Sayyidah Aminah. Nah ialah dasar beliau niki bukan paling mulia dengan kawan ia kena ya karimal walidaini. Hauduka sofil mubarrad. Telagamu maksud niki telaga Kautsar. Sofil mubarrad bersih suci, al mubarrad dingin. Telaga pelungguh dekaji sak suci sak bersih. Kemudian sak sejuk sak nyek. Sepung juga ia menginam sekali dalam milik telaga Kautsar nika selama-lama engkah dia merasa bedah. Tamaran nika lantan tersebut milik dalam hadis sehingga sangat disik terugi erat ke akhirat Nabi bila pelungguh detiang ini yang mau yang inam kai telaga Kautsar nika sehingga dunia niki yang terubah isi Allah Taala jadi perak. Kemudian jelo arak setobak eli atas sotak sangat isi tiap bedah perak ke akhirat. Lagu saya pun juga sama inam baik telaga Kautsar walaupun selegat selama-lama engkah ya bedah. Nah bicara adik sama yang inam saya ingat telaga Kautsar ini ke Yusrah isi kesida Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad, maka perlulah pelungguh detian ini senantiasa ya berselawat salam ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa lah pelungguh detian iki ya puji ya sandung beliau, senantiasa lah pelungguh detian iki ya gawe pesuruh beliau, ya jauhan pembalap beliau dengan harapan wirduna yauman nusyuri. Telaga pelungguh dan telaga Kautsar nika ya lain kaji ya datang lemak elit jero kiamat ya lain kaji ya kumpul lewat masih satu siok di tebing rapat. Walaupun aku diri umat Nabi Muhammad saya ingat ndik sesuai pengakuan kanjeng bukti aku diri umat Nabi Muhammad lagu ndik milih gawe pesuruh gawe isi Nabi Muhammad ndik milih jauhan Nabi satebalan gawe isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terpuak ndik tebing ya inam ai telaga Kautsar nika nama nika. Ma ra'aina al-'isa hannat bisura illa ilaika wal ghamamatu qad adallat wal mala sallallahu alaika. Ma ra'aina al-'isa hannat di kuah engat, di kuah perhatian, di kuah tau unta sak jinak sak berkasih sayang. Bisura illa ilaika datang kecuali ojok pelungguh dekaji. Nah elek suatu masa elek zaman beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arab sopo unta yang ngamuk luar biasa tak ngamuk unta ni kan. Nah jadi datanglah sahabat berbadak ujung desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia Arab unta ni kan yang ngamuk selepuk lalu sedak selepuk lalu lakar si unta ni kan. Nah kemudian pergilah Rasulullah lai unta ni kan. Nah yang serius, yang perhatian, yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujung unta ni kan, ia langsung nyengkung unta ni kan. Ia langsung nyengkung tunduk hormat sujud ujung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil datang menghadap ujung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nyengkung mentang. Ia kena ma ra'ainal isahanat. Nah karena selebuk mujizat Rasul Nabi Rasul sampai dulu jarak elit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk mujizat Nabi Allah Sulaiman saat tahu ngerawas kaki binatang. Rasulullah pun terkita di situ Allah Subhanahu wa taala tahu ngerawas kaki binatang. Nah ia pun ngerawas di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaki unta ni kan.
Ia kembe bung sangamuk macam tang selebuk sedak. Oh marak niki ya Rasulullah. Niki sak pelihara kaji epen kaji niki bilang jelun suruh kaji pondong barang aran ia jadi mobil lah ia kadun buat barang untuk ni kan. Bilang jelo bilang malam suruh kaji pondong barang lagu arak sekedik si lebih kaji mana. Nah ia isi mengadu unta ni kan. Nah kemudian ia buat berbahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba epen unta ni kan. Oh mula tentu jadi ya Rasulullah makin jak kaji toba engkah kaji yak kedun yak buat barang yak batu barang unta ni kan. Nah ia isi nak presiden ia isi epen unta ni kan mengaku toba tiba presiden Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikilah atin ma ra'aina al-ghisahanat bisura ila ilaika wal ghamamatu qad azallat wal mala sallallahu alaika. Kemudian gulam mendung gulam nika selalu menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngepun lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi di dua panasan selalu terpanjangan isi gulam. Nah nika pun ia langsung saksian si Siti Khadijah sewaktu Nabi Muhammad nika jadi mengkulik elek Siti Khadijah sejauhan barang Siti Khadijah lalu makan mereka ojok ke negeri Syam maupun negeri Yaman. Nah sehingga tarik Siti Khadijah elek balik tetap terpajangan isi gulam ni kan banyak Siti Khadijah. Nah sehingga ternyata terpajangan isi gulam ni kan membelai berkelampan ni kan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ia makna wal ghamamatu qad azallat wal mala sallallahu alaika. Selepuk isin dunia, selepuk isin langit ia berselawat doang ujung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma enggak sandik milih berselawat ujung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia seketakdiran celaka isi desida Allah Subhanahu Wa Taala. Saksapun ketentuan si Allah Subhanahu Wa Taala jadi isi neraka. Barantan lagu jahal lagu lahap ni kan. Nah ni ke jadi milih berselawat ujung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ia kebutuhan atin si desida Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nek mampu hati nek yang pandang kebenaran searah elek desida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atakal udu yabti wa tadallal baina yadaika wastajarat ya habibi indakal zabyun nafuru. Wa atakal udu yabti datang menuju pulungguh dekaji wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kayu sambil nangis lulun kayu nikah. Datang menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil nangis. Watadallal kemudian kayu nika menghinakan diri, rendahan diri, hinaan diri baina yadaika elek hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah niki kisah baru-baru usah hijrah, sepindah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Dia menuat datang syariat saat menunaikan solat Jumat. Kemudian nenek waktu ni kan dek teman arak mimbar bu arak lolong kayu dan bertegal Rasulullah waktu sabah khatabah waktu jadi khatib. Nah kemudian seiring dengan perjalanan waktu tekikanlah rezeki arak datang sebuah sahabat tawaran Rasulullah yang tepian mimbar. Sangguplah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tepian mimbar si sahabat ni ke jadi tahu dia bu khatabah. Nah konteks cerita jadilah mimbar ni ke. Kemudian oleh Jumat berikut lima wangkah tahu lalu kayu nika tak berpegang atau bertekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elik mimbar nika waktu selung-selung kedengahan tangis. Kuasa Allah Taala tangis marak tangis berteriak. Selepuk sahabat nika pada cengak. Saya nangis. Nah ia pun lari isi desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nodoh kan. Lolong ke rumah ni kan. Nah nika ruang keagung kemuliaan desida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lolong kayu ia rindu
ujuk deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peluluh detiang sajari umat beliau pun selalu tiap merindukan sak tekanan isi beliau ni ke, sehingga peluluh detiang itu selalu tiap perapat diri ujuk beliau melalui bacaan selawat salam setiap saat. Mereka wastajarot ya habibi indaka zobyun nafur. Wastajarot ingin bertetangga, milin berberang. Ya Habibi, wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indaka ujuk peluluh dekaji zobyun nafuru, anak meyung atau kijang bahasa Indonesia. Sak berlari kencang. Nabi maksud niki, elek sopok masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun jalan-jalan elek padang pasir, elek lendang geluh. Nah kemudian tiba-tiba dengar si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa, ya Rasulullah tolong gaji, ya Rasulullah tolong gaji. Bulai ini sida-sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sak berdoa ending tolong ni ke adalah kijang atau meyung. Jika lalu tergetang, nah belik samping meyung ni ke yarak dengan Arab sak mengguru sak lalu nyerang. Berarti meyung ni ke ia terbaru isi dengan Arab sak jika lalu nyerang ni ke. Nah ia pun telawan ngeraos meyung ni ke isi deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa masalah mereka kena. Oh aku jika ngana kodek bunyi ke kalau kita makanan ada sak berai susu kade narak si penyusu anak. Leku ia sial nasib ke. Tetangkap isi pengguru ni bunyi wak nasib berbe jaga yak jari anak ketunane. Nah ya bu ngejen Rasulullah elek sak jari baun meyung ni kan. Oh marak ni ke makan sanak semata. Ya kendeng ejen elek keluguh. Beng lah meyung ni yak lalu penyusu anak. Bukan jiwa jadi buah kan, keji jadi jaminan lamun adik tulak meyung ni kan. Keji wak sekok. Ia bahasa Rasulullah. Arah Yahudi dengan Arab ni ke jadi baun meyung ni ke, ni nama antama agama Islam. Nah kemudian tejen adalah tertih isi Rasulullah aja sak nyerang ni kan. Lalu pelain meyung ni ke ya lalu penyusu anak kan. Nah yang datang anak ni ke berketuan lah anak ni ke anak meyung ni ke inak. Melai minak sangonek lalu kelah. Nah ia buat bercerita aku baru bertangkap isi pengguru meyung. Nah bu sajari jaminan keturunannya gede adalah Nabi Muhammad kekasih Allah. Beruang tanpa nyusuan ya keru lain ya keru gede Rasulullah tu sak jadi jaminan kan. Nah bu isi anak-anak meyung ni kekaya dek kapak nyusu ini ane tulah kebaina adik walapa demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi tulah lah idan meyung ni kan. Ujuk satau nonek keketeng ni ke satau melinggih terhenti hisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ke. Nah kemudian dia mendatang mereka buya bengak lalu dengan Arab sajari bau meyung nonek ni ke sajari keteng ni ke tumben dan meyung sajojer lalu tumben dan Rasulullah manusia sakang raus kata meyung marantan deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ia pun langsung tahu Islam bun bebasan meyung ni kan. Nah ia kena zobyun nafuru. Nah kemudian dia menuak kebebasan meyung ni ke sekencang-kencang tan pelai. Ia kena nafuru ni ke berlari kencang. Sekencang-kencang sekuat-kuat tan pelai lalu lay anak. Saya ingat yang penyusu anak sebab kuat kebebasan isi sak gaun ni ke berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indama syaddul mahamil wa tanadaw lirrahili ji'tuhum wa dam'u sa'il qultu kifli ya dalilu. Nah niki kisah cinta niki. Indama syaddul mahamil. Nah ketika pedagang-pedagang niki yang berangkat lalu berdagang bu enteli barang-barang dagangan niki lek bawa unta. Teli naran ia jadi mobil niki isi jo barang unta. Dengan wak siapan barang-barang dagangan ni pelek bawa nonton watana daulir rohili. Nah ye bu terbawa arak sokok dengan berbawa dengan sa jatuh cinta ni ke sa jatuh cinta untuk deside Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kan.
Nah demen waktu rombongan pedagang nika waktu barang dagangan nika elek bawon unta nika. Kemudian pun buat tanah dauli rohili wahai ketua rombongan, ketua dagang. Jituhum wardam usahil. Nah ia pun lain. Aku datangi mereka dengan berlinang air mata. Datang lain ketua rombongan sambil berlinang air mata kerinduan sa'il dan berketuan. Kultu kifli ya dalilu antihkan. Wahai ketua rombongan, ya unin perindu ni kan. Wa tahammal li rasail, jauhan aku surat kerinduan. Ya titip surat tiba ketua rombongan pedagang ni kan. Ayuhas syaukul jazilu, surat ni ya berisi kerinduan sangat isi mendalam, sangat luar biasa. Entah dia ceritaan kerinduan ni kan. Toko menjadi ingatan, lampak menjadi hayalan, tinduk menjadi impian. Malah dikentah bekakan ujung desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa hatikal manazil, jauhan ke surat ini ujuk tahu sajauh maksud ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil asyiyi wal bukuri, elek waktu malam maupun elek waktu kejeluh kelema, ke malam maupun kelema. Kullu ma fil kauni hamu, tiap-tiap searah elek dunia niki yeritu berat ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fika ya bahiyal jabini, yerindu berat ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahiyal jabini, wahai yang bercahaya dahinya atau kendingnya. Sehingga Nabi Muhammad ini bersinar kening niki. Walahum fika goromun, dan bagi mereka padamu wahai Muhammad goromun terpikat, narak dengan terpikat hati angan pikiran perasaan setiap saat berhadapan kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washtiyaqu wa haninu, sangat isi rindu dan sangat isi berkasih sayang ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi ma'anikal anamu qad tabadat hairina antalir rusli khitamun antalil maula syakuru. Fi ma'anikal anamu, elek dalam sifat-sifat kemuliaan peluluh dekaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al anamu qad tabadat hairina, selepuk manusia qad tabadat sungguh bercerita hairina dalam keadaan bingung. Dek narak tahun yang terjadi kekurangan apapun langan yang bicara, Nabi pun langan dia bahas. Dia sangat sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya pun juga saat bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pada heran, pada bingung. Saya ingat dek narak kekurangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat senita adalah kemuliaan, saat senita adalah kelebihan mereka. Antalir rusli khitamun, peluluh dekaji adalah rasul penutup. Antalil maula syakuru, peluluh dekaji paling luwek entah bersyukur ujuk desida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah niki jangan mungkin Allah ta'ala oleh tujuan niki oleh baik sakanam niki. Abdukal miskinu yarju fadlakal jamal ghafiru, fika qad ahsantu zadi ya basyiru ya nadhiru. Abdukal miskinu yarju, panjak kelungguh dekaji sak miskin niki ya Allah yarju, sangat mengharap ujuk kelungguh dekaji. Padlakal rahmat kelungguh dekaji sak sangat isi kaji harapan. Al jama sak luik al ghafiru sak merata. Atin kelungguh dekaji sak jari panjak Allah Ta'ala niki sangat isi harapan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sak luik dan merata. Pika qad ahsantus zoni, peluluh dekaji sungguh kaji-kaji niki berbaik sangka, selalu solah angan solah perasaan tujuh desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya basyiru, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menggembirakan. Ya nadhiru, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan peringatan. Fa'agithni wa ajirni ya mujiru min sa'iri, ya ghiyati ya malazi fi muhimmatil umuri.
Fa'agithni, kaji tunas tolong jok pelogoh de kaji, ya Allah tolong kaji, wa ajirni de jauhan kaji, ya mujiru min sa'ir, wahai Allah sak jauhan kaji langan siksaan api neraka sa'ir, wahai Allah yang maha menjauhkan langan siksaan neraka sa'ir. Ya Ghiyati ya Malazi, wahai zat yang maha menolong, ya Malazi, wahai zat yang maha melindungi, fi muhimmatil umuri, dalam segala kesulitan-kesulitan elek urusan-urusan hidup sak bilang jelo niki. Ni narak lain yang jadi tolong, ni narak lain yang jadi lindungi, ni narak lain yang jadi pelihara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sa'idan 'abdun qad tamalla wa jala anhul hazinu. Sa'idan 'abdun qad tamalla, berbahagialah panjak-panjak Allah Subhanahu wa taala sak tetu-tetu senang ujug pelungguh dekaji ya Rasulullah. Maka berbahagialah saipun jua umat-umat beliau sak senang, sak cemoh, sak bahagia ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanjala anhul hazinu, sehingga segala bentuk kesusahan-kesusahan ni yang ketelangan isi desi Allah Subhanahu wa taala si berkat sak cemoh, sak senang ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia makna wanjala, hilanglah anhu daripadanya dengan sak senang sak cemoh ujug Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-hazinu, kesusahan. Fi kaya badrun tajalla, padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan purnama tajalla, sak nyata, sak pedas, sak jelas. Falakal wasful hasinu, elek peluluh dekaji ia tok sifat-sifat sak solah, segala sifat-sifat sak bagus peluluh dekaji doang tok mengkumpul. Laisa azka minka asla, nek narak sak lebih suci langan peluluh dekaji asla dengan tawaan. Artin peluluh dekaji doang sak paling suci, paling bersih, paling bagus dengan tawaan. Kotu sama sekali, nek narak sak lebih suci, sak lebih bagus, sak lebih mulia dengan tawak melebihi dengan tawak peluluh dekaji. Ya Jaddal Husaini, wahai kakek nisi Sayyidina Husain. Fa'alaikallahu shollah, maka atasmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala selalu berberi rahmat, selalu berselawat. Daiman selama-lama tulat tuhuri, sepanjang masa. Di luar mentelah berselawat, di luar mentelah tebing rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi deside Allah Subhanahu wa taala. Ya waliyal hasanati, ya rafi'at darajati, kafir anni az-zunuba waghfir anni as-sayyi'ati. Ya waliyal hasanati, wahai zat yang memiliki kebaikan. Ya rafi'at darajati, wahai zat yang mengangkat derajat. Kafir anni dzunubi, hapus langan kaji selebuk dosa-dosa kaji. Waghfir anni sayyi'ati, ampuni kaji selebuk kesalahan-kesalahan kaji. Anta ghafarul khotoya, peluluh dekaji ya Allah maha mengampun segala kesalahan-kesalahan. Wadzunubil mubiqati, peluluh dekaji sakjari ampuni selepuk dosa-dosa al-mubiqati, dan segala dosa-dosa saya mencelakakan sakjari akibat yang tersiksa oleh akhirat erat. Nek narak lain yang jadi ampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah ia bu nelik bait niki peluluh dia nyikat tunas ampun ujug beside Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sak tampuni selepuk dosa salah saya jadi sebab yang celaka erat ke akhirat. Anta sattarul masawi, peluluh dekaji sak tutupi segala aib, segala kekurangan-kekurangan kaji. Wa mukilul atharati, dan peluluh dekaji sak jari penghancur selepuk-lepuk kelengian, kejelekan, keburukan searah elek diri kaji. Nah ya makna ni okay? Alimus sirri wa akhfa, mustajibud da'awati, Rabbi farhamna jami'an bi jami'is salihati. Sallallahu ala Muhammad ada tahriris suturi, Ahmad al-Hadil Muhammad sahibil wajhil munir.
Alimus sirri wa akhfa, wahai zat yang maha mengetahui sak rahasia maupun sak samar-samar atau sak tersembunyi. Mustajibu da'awati, wahai Allah, zat yang maha mengabulkan seluruh pengiringan-pengiringan panjang. Rabbi barhamna jami'an, wahai Allah, rahmati kami selebuan. Bijami'is solihati, rahmati ikan rahmat selebuk panjang-panjang keluruh dekeji sak soleh-soleh. Sallallahu ala Muhammad, selawat Allah selalu tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tahriris suturi, marak bilangan mesin etum sakata nulis marak dikelah dan selalu tercurah selawat Allah subhanahu wa ta'ala ujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad al-Hadi, kemudian Nabi Ahmad, salah satu aran Nabi Muhammad adalah Ahmad, ia aran milik langit. Selalu beliau dengan Ahmad itu berberi hidayah, bimbingan petunjuk ujuk umat. Muhammad sahibil wajhil munir, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ni adalah sahibil wajhil munir, ia sak budai wajah sak bersinar, sak bercahaya. Wallahu alam, kula lebih kaguna sampura sedalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.